तो केते वर्ष है ना तुमको केते वर्ष 80 बानो गो 80 देखनी ना बड़ी पो केते टका दरमा पहुंच नी पावर हजार पैसे न गो मां ए मां 3500 हेबे तुमके एप्लीकेशन करा दिबा 3500 मिल ओए गो मां 1000 पैसा आमर बेंजारेन दंड नृत्य तरफ रु आमर ओडिशा सरकार मोहन बाबू के विशेष विशेष अनुरोध जे बर्मा के यहाँ के 80-90 वर्ष है न 3500 कम से कम पाइबार कथा आमर यूट्यूब माध्यम रे मोहन सरकार को टिके आवेदन करा जाउछे। हाँ देइथिले निश्चय पाई माने गो देइथिले निश्चय पाई बढ़िया भूमि गो बना चराई गो शास्त्र मध्य अच्छी रही माने गो आमर जिनकी आमर आहान बालकर तांकर बड़ी बड़मा सम्मान रक्षा करी कर तांकर तार बापार मार माँ जानली ना बड़ी माँ बोल जे ए तुमर नातीर पुओ इटा ले तुम बड़ी माँ मु तुम सुदामा तुमे मोर कृष्ण मु तुम सुदामा तुमे मोर कृष्ण भाव रही थाओ नीति दिन जीवती बाजाए तुम्हारा मगाई पिताई भी मोर दीन हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण को करांती दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे तते दूध भात खुआइबे मो कृष्ण रे अष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे भक्ते आस कृष्ण को दोली रे देखिवा आस मो कृष्ण रे मते ताही कर पीत मास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल वाणी मो कृष्ण रे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सप्तमाय कही बसी सुद क्षणे खनार मो कृष्ण रे मते नाम
ହେଲେ ଦାମୋଦର ମୋ କୃଷ୍ଣରୀ। আরে আমার কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমর কলা কনে এতে বেলু ধন যাইতিল বনরে যাইতিল বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন এতে বেলু ধন যাইতিল বনরে যাইতিল বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে আরে বার দেখুতিল মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমর কলা কনে আহা জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কিহ করিব খণ্ডন এ বালক বয়স দে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কিহ 120 বর্ষ সলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ প্রভু জগন্নাথ কিহ প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন করিবে আপন প্রভু করিবে আপন দুই আঁখি দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ প্রভু নারায়ণ কিহ প্রভু নারায়ণ ধন জন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ হেউ পরিপূর্ণ হেউ কিহ পরিপূর্ণ হেউ কুশলরে রখিথিবে প্রভু মহাবাহু প্রভু মহাবাহু কিহ প্রভু মহাবাহু হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল মন বল হরি বল না কেন बोल सच्चिदानंद भगवान की কেন বলো सिमरन बकुल गान क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का गाना सनी देओल के गाना सुनेगा गीता गीता गोटे गायब कहीं गीता गोटे गीता जान से भगा भगा मगर गाय गाय दे ना गीत उठ गाय दे आए दयामय विश्व हगा गाना उठ गाय गीता गोटे गा धूम मचाले धूम जानसो बुझगा जान ताले नहीं जाने आए दयामय विकास नहीं गो छुआ আছে তাল ডরু जा पुता के কেন कहला तोर सांग मन के कोई बुझे 40 संग जा सब लुकाई छोट पैसा बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार मां सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु एक बार हरि बोल तो आमर जन की आजी आहान बालकर 1 वर्ष पुरला परे जन्म दिवस पालन करे तार मामू घरे आसले जे बंधा पना करी पका तोर बाबू के निपिया बना डुक डुक देखु जे भल लागु छे हम बाबू गोरस खुशी को तो আজি राधा कृष्णकर हस्तरे हमर आहान बालक बंधा पड़ी छे दान दक्षिणा समस्त मामू घर बाटू कका बड़ू समस्त को यहाँ गोटे गोटे को डाकनी समस्ते आसबे आउ बाबू के दान दक्षिणा करबो आर नेबो एका संग टमाटो 10,000 आनी दत ना बेले मोर लगे बाबू ए बाबू मां तो नना लगे नहीं जो रे तोर नना है मितर माय हे बोलांगीर और बंधा कवि हो सुजन बोलांगीर और बंधा कवि बोलागीर और बंधा कवि हो सुजने बोलागीर और बंधा कवि 5,000 टंका देले बाबू के देवी 5,000 टंका देले बाबू के देवी हो बाबू के देवी लेले अमर संगे नहीं जी हो सुजन चाहना कृष्ण बहरमानी निहले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजन अमर संगे नहीं देवी
আমার বাবুর মার বাপা কে এটা খালি মা বাপা কে 5000 টঙ্কা তাঙ্কর পুଅ আহানর লাগি লাগলা নে গা বাবু তাঙ্কর মা বাপা 5000 দেবে এবে তাঙ্কর বাবুকে বেশি করে গেল কি করছন জানিছ ওজাই হো যদি বাবু রাই ওজা থিব হো সুজন বাবু রাই ওজা থিব বাবুরাই অজাতিব সুজন বাবুরাই অজাতিব 2000 টঙ্কা দেলে নাতি কু নেব 2000 টঙ্কা দেলে নাতি কু নেব ও নাতি কু নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব হে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব হ্যাঁ হে মামু আই অজা দেবে 2000 টঙ্কা হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার বাপা ঘর বাটন আই অজা দেবে 2000 দুই 4000 সমধি 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 जोड़ी आया है এবে বাবু যেতেবেলে বড় নে হি যিবাকে হয়তো মামু ননা ঘন তেল হলদি নেই আনবার পর্যন্ত গনসি নি পার এবে মামু ননা হুশিয়া না 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 আনুছো এবে মামু ননা হুশিয়া এটা গাড়ি আনুছো লদিনা বালা ই বাহালে বনিলু চনা ই বাহালে বনিলু চনা যেতে অছ বাবুর সতে হো মামু আননা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আননা তমকু 1000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা মামুনো না হজারে দুইটা মামুনো না থিসন পুরা মামুনো না ছন বেলে বাবুর বুয়া বাটরটা যেনটা বুয়ার বহেন শুনো না সেটা ননা কহেছন আর মা বাটর যেন ভাইর কন্যা মাই মামু কহেছন মাইমু মাই মামু মাই বি আসবে ননা মামু বি আসবে যেতে যেতে জানাছেন সমস্ত হবো এবে বাবুকে যে নাড়ু আসলে ঠুড়িকে ধরি করে চুমা দেবে কেন জানিছ বড়ু বড় তাঙ্গর বড় বড় মা ই গড়িয়া উপরে গড়ু গড়িয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড়ু বাবুর নামে 500 টঙ্কা পড়ু রে চপরাটি এখন কুকুর গাই রে চপরাটি মাই গো এবে বাবা বড়মা কেতে টঙ্কা আনবে জানিছ বাবুর মশা মেসিকে টিকে ডাকো মামু ঘটনা আসিছেন তার মশা মাসি সমস্ত আসিছেন ওই মশা মাউসি বি অছন এ বকেতে নি কেতে মশা মেসি আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মরিলি করলা বাউস আর আমার আহান বালকর মশা মাউসি তুমি যেতে অছ জলদি জলদি আসো তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসো আর মাউসলে মাউরস तुमको 500 टका धरी आसो और मौसले माउरस মশা মাসি সমস্তে আসবে বাবুর যেতেটা আছেন ইহাদে বাবুর ককা কাকি
আহা বাড়িরে বুনিলু মকা এবে আস বাবু তাকি যে টকা বউললো বৌললো নাই কান্দলো 500 টঙ্কা বাবুর নামে পকা বউললো বৌললো কে গলে মামু মাই গলে ননা মামু সমস্তে গলে খালি দদা বহু অছন খালি আহা বাড়িরে ফলিলা লাহু এবে আস বাবু দাদার বহু বউললো বৌললো বৌললো নাই কান্দলো 500 টঙ্কা বাবুর নামে হউ বউললো ସମସ୍ତେ ଆସ ଇହାଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିସାନୁ হ দেরি খ দেরি আরু নাই কর দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ নিও কুমর গো আমকু ଯିବାର ଅଛି ଖଡ଼ିଆର ମଧନରେ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ମାନେ ଗো আসনে ଦେଇଥିଲେ ଥିଲେ ଦେଇ ও দেখো ভিতরকে আসনি বড় মাছনা নাচব ভিতরকে চলে আস নাচব নাচবো ভিতর গেছে না